2214 pa rin. Doon pa rin, enable, disable. Enable, disable. Enable, disable address. Tapos, go to. Maghanap ka naman yung, anong address nun? Yung unit na yun. Yung unit. Kunwari, loop 1, address 20. Okay. 4127. Yan yun. Pipiliin mo na dyan. Tapos, ipindutin mo to. Didilaw to pag na-disable. Yan na yun. Disable na yun. Na-disable mo na? Disable na yun pag pindutin mo to. Tapos lalabas yun. Dilaw. Dilaw tapos disable. Disable, tapos pag ibabalik, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hanapin mo pa rin yung ito, Unit. loop 1, address 20. Tapos i-enable mo. Ganun lang yan. Mag-list lang. Yeah. Ito pa rin. 2214. Okay. Enable, disable. Disable zone. Ito yon, palapag to. Yung palapag. Hanapin mo yung palapag na yan. Kung Tapos anong pindutin floor. mo. Tapos disable. Pag pinindot mo yan, siyempre hindi yan agad parang delay siya ba? Hintayin mo lang. Tapos gaganito yung kulay niya. Magkikita, ano na siya. Tsaka lalabas yung disable. Disable. Tapos pag mo na, na-disable na yun. Pwede rin i-reset mo diretso yan. Pag na-disable na yun, na? Disable na itong palapag na to. Lalabas naman dito, no? Na naka-yellow na yung niya. O disable. At doon, pag pindutin mo yung enable doon, magdi-disable siya. magdi-disable yan. Didilaw yan. Okay. Tapos makikita mo naman dito yan. Diretso. Kung saan naka-address, no? Hindi, kung yung disable mo. Yung disable na floor. Zone naman tawag kasi sa panel. Sa zone. Dito naman makikita yan. Disable and test. Disable zone. Ito yung zone na, ito yung mga address na disable. Dyan lalabas na. Doon sa zone. Sa zone.